kahimtang sa panahon ug latest news. Diyan sa itong linya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Patrick Climaco. Sir Patrick, good morning. Good morning, Sir Ariel. Og sa atong masuking tigpaminamo ni ang atong latest update bahin sa kahimtang sa atong panahon karong adlaw. As of 2 AM kaniha, naatay tulo ka weather system na ginamonitor. Ang usa kay ang low pressure area nga nasa sulod sa atong Philippine Area of Responsibility nga nahimo na ito tropical depression o ginganlan ni nato og Julian or Julian. Nya kanina himutang sa kalayong 535 kilometers east of Itbayat, Batanes. Ana ani gikusgon nga hangin nga moabot og 55 kilometers per hour sa sentro ug paghuros sa hangin nga moabot sa 70 kilometers per hour. Kini kay pairog siya sa habagatan-hawatan kasagpan na gikusgon sa 15 kilometers per hour. Samtang ang atong gimonitor nga LPA gihapon na enhance sad into a tropical depression kay anaa sa kalayong 2,600 kilometers east of Central Luzon. Og kini nagpabilin gyapon nga nasa gawas hatong Philippine Area of Responsibility og gamay ang tsansa niinyan nga mosulod. Napud tay usa ka LPA sa gawas hatong PAR na naa sa kalayong 1,710 kilometers east of Central Luzon. Ug para naman sa atong weather conditions sa Central Visayas kay makasinati kita og bahagyang manag-umon ngadto sa manag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak ng mga pag-ulan, pagpanugdog og kilat tungod sa localized thunderstorms. Ug para sa kahimtang sa atong hangin ug karagatan dinhi sa kabisihan nakitnaang sa Cebu, magpadayon gyapon ta makasinati sa hinay ngadto sa kasarangan nga paghuro sa hangin nagikan sa kasagpan ngadto sa habagatan kasagpan dinhi atong karagatan ug milinawon ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Cebu ang atong kadagatan kay hunas unyang alas 3:42 sa hapon ug ang atong temperatura karong adlaw kay nasa 27 to 32 degrees centigrado. Ug atong haring adlaw kay misilang ganihang alas 5:33 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:38 sa hapon. Ug man atong latest weather update gikan diri sa buhatan diri Pag-asa Mactan kini si Patrick Climaco. Daghang salamat ug mag-amping kitang tanan. Sir Patrick. Daghang salamat sir. Hello sir. Yes sir. Kani si Julian nagpalayo na sa to o mulabay na siya? Kani si Julian sir kay ana siya sa babaw. Ibabaw siya. Sa ato aya sir. Mm-hmm. Then iya direction kay Pasaka. Pasaka. Yes so, sir. Kuyaw ang Pasaka kaysa paubos, di ba? Mas kuya ang paubos sir kay Mulanfol man natin. Mulanfol. Okay, ang Pasaka pa doon naman sa ibabaw gyud. Yes sir, pagawas sa atong par sir. So wala na ni angay nga kablakan. Yes sir, dili pa angay kabalakhan po sir. So di lang po angay mo kumpiyansa nga itong mga kilisunan nga mo labigar sa laing lugar. Yes sir, sakto na sir. Salamat mo Sir Patrick. Ya mayong adlang Bernes, ya happy weekend. Mayong adlaw sir. Thank you. Okay, good morning. Salamat ni Sir Patrick Climaco, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Biyernes, September 27, 2024. Salamat ni Sir Patrick og mayong buntag diya sa Pag-asa Mactan. Balita sa TV stations, may pangukauban kang kubra in action. Panautak o paminaw sa'yo sa kabuntado.